ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी जहा करिब सी ता पाई थुआ हिच। आमे चिंता करूचंती जे आमे ता पाखरु किछि धन नहीं आसीबा, सी कौन जापर। तेणु जहाँ को आम ठकिकी धन किसी आनिबा ताकू आमको हिसाब देवाक पड़ो, कहीं सी आमर कष्ट अर्जित धन नुहे, कष्ट अर्जित धन नुहे। तेणु से धन जहाँ पाखु आनी ताकू निश्चिंत भाव में सुझा। सी आमर पुओ रूप में जन्म होगी आसी सुझु, नचेत आम सेटिकी गलापर आम जो भाई भाव में पाखु नहीं से भाई भाव में सी आम पाखु नब। तेणु ये कथा को आज तांकर पुओ ब्राह्मणकर पुओ ब्राह्मण को कहउछंती, ए बुढ़ा जी जहाँ करिछि ताहा पाइब। तेणु केवल तू जार सब ऋणी होइतिलु, जहाँ कर तंटी चिपिकी धन आनिथिलु से धन तोते सुझिबा को पड़ुछि। एतिरे असुविधा कौन अछि? कष्ट टिके सहिबा को पड़िबो तोते। ए कष्टटा हेले तू बुझी पारिबु जे प्रकृत रे परर धन को हरण करिबा केते कष्ट। परर द्रव्य को हरण करे निश्चिंत भाव में दुख ही पाइब। आउ कौन कहउछंती पुत्र, सुनीन ब्राह्मण बुढ़ा तरस्त होइला, भितरे थाइन पुत्र ताकू कहिला, भितरे मृत्यु लोके जेऊ जा देई थाई पाई, कारो धारी ओइले एठारे से नेई, ताहारो धारी ओइले एठारे से नेई, ताहारो धारी ओइले। ऋण न सुझिले कष्ट पाई से बहुत, कला कर्म मान जान हुई प्रापत। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। बंधु कुटुंब आवर धन द्वारा सुत, एठारे रखिबाकू के नुहे सामरथ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ। जे पर्यंत ए संसार रे तमे मोर मोर बोली कहूथिबो, जेतेबेले कहार पुओटे मरी जाए सी सेतेबेले निश्चित कांदे, खाइबा पीबा छाड़ी दिए, कहीं ये तार मोह। छोट बेलू केते कष्ट ताकू मनीष करिथिला, केते छोटरू बड़ करिथिला। जेतेबेले से चली जीवो सेतेबेले जेमिति आम प्राणटा चलीगला भली लागिबो, जेमिति आम प्राण चलीगला। तेणु सेतेबेले आमे कांदती, तार प्रकृत सत्य आमे जानी पारि नाहंती। आमे सिना कांदती हेले एतिकी बुझिबाकू पड़िबो जे आमे तार ऋणी थिले,
ସେ ଋଣ ସୁଝିଗଲା ପରେ ସେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ତାର ଆଉ ବାପା କିଏ ମା କିଏ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମ ଋଣ ସୁଝିବାକୁ ତମ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଋଣ ସୁଝିଗଲା ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ତମେ କେବଳ କାନ୍ଦିଲ, ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ତମେ ପୁଅ ବୋଲି କହୁଛ। ଏ ଯମପୁରରେ ଏଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଥରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେଠି କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମୋହକୁ ଛାଡ଼। ଏବେ ତମେ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଛ ସେ ଋଣକୁ ସୁଝ। ମୋଚି ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁମର ଚମଡ଼ାକୁ କାଟିବ। ତୁମ ଚମଡ଼ାକୁ କାଟି ଆଜି ସେ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଋଣ ସୁଝିବନି। ତେଣୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଶରୀରରୁ ଚମଡ଼ାକୁ ସବୁ ଛେଲିବ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର। ପିଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଯେବେ ହୁଅଇ ଅନ୍ତର, ସମସ୍ତେ ଯେ ସେଇଠାରୁ ହୋଇଯାନ୍ତି ପର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ମିଛେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ମୋର ଏହି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଗଲେ ତ କାର ନୁହଁ କେହି। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ ଗୋଟି ଅଟେ ଧର୍ମ ବାଟ, ତାକୁ ଆଶ୍ରେ କରିଲେ ନଥାଇ ସଙ୍କଟ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଖାଲି ମୋର ମୋର କହିବା, ଥରେ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଆଉ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଏଠି କେବଳ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି କି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କିଏ କେଉଁଠି ଥିବେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଇଯିବେ ଯେ ମୋ ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ମା, ମୋ ଝିଅ, ମୋ ପୁଅ। ଏମିତି ନାଟକ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କିଏ କାହାର କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ତାର ପାଇଁ ତା ପରିବାର କାନ୍ଦିଲା, କାହାର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା ତା ପରିବାର କାନ୍ଦିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ ସରିଯାଉଛି, ଯାତ୍ରାର ସିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେଠି କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ? ସିଏ କହିବ ମୋ ବାପା ବୋଲି କହିବ, ନା କିଏ କହିବ ମା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଠି ଯେମିତି ସିନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ସଂସାରଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ଚାଲିଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ବାପା ମା, ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କେହି ନୁହଁ। ତମେ କିଏ ମୁଁ କିଏ, ଯେମିତି କଥା ଏ ସଂସାରରେ ସେମିତି କଥା। ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ତେଣୁ ସେ ତାର ସମ୍ପର୍କିତ କେହି ସମ୍ପର୍କ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋଲି ତମେ ଆଜି ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ତୁମର ପୁଅ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ କାହାର ପୁଅ ହେଇଯିବି। ଆଜି ତୁମର ପୁଅ ଥିଲି, ପୁଣି କାଲି ଆଉ କାହାର ପୁଅ ହେବି। ତେଣୁ ଏସବୁ ମାୟାମୋହକୁ ଛାଡ଼। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ନିଜର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭଜନ କର। ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କେବଳ ଭଜନ କର। କାହିଁକି ନା କେବଳ ସେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପରିବାର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଜର ବୋଲି ଯଦି କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକମାତ୍ର ନିଜର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ଆଉ କେହି ଏଠି ନିଜର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଭଜନ କର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଜପ କର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଜପାମାଳା କରିଦିଅ। ତାପରେ ଦେଖିବ ସେହି ତୁମର ବାପା, ସେହି ତୁମର ମା, ସେହି ତୁମର ପୁଅ, ସେହି ତୁମର ଝିଅ, ସେହି ତୁମର ଗୁରୁ, ସେହି ତୁମର ଭଗବାନ, ସବୁ ସେ ହିଁ ହେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ମାୟାମୋହ ସଂସାରରେ ଏଠି କାହାକୁ ନିଜର କରନା, କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ରୋଲ୍ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏପଟରେ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା ମୋତେ ବାପା ଡାକିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିଲି। ପୁଣି ସିନ୍ ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିଲେ। ଏମିତି ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ, ଏମିତି ହେଉଛି ଏ ସଂସାର। ତେଣୁ
ଏଠି ଥରେ ଆଜି ମୋର କେହି ପୁଅ ଆଜି ଅଛି, ପୁଣି କାଲି ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ମୋର ପୁଅ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆଜି କାହାର ମୋର କିଏ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ପରଜନ୍ମରେ ଆଉ କିଏ ମୋର ବାପା ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ସମ୍ପର୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ମୋର ପରିବାର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ପରିବାର ନାହାନ୍ତି ମୋର। ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ଜଣେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ତାଙ୍କୁ ଜପାମାଳି କର। ତେଣୁ ବୁଢ଼ାରେ ବିଚରା ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ ତୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ମୋହମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ନୁହଁ କି ସିଏ ତୋର ବୋହୂ ନୁହଁ। ଯଦି ଏଠି ଅଧିକ ତୁ ତ କିଛି ଦେଇନଉ, ତୁ ଯଦି କିଛି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କିଛି ପାଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଏଠି କିଛି ରଖିନୁ, ଚାଲି ଆସିଛୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ତୁ କ'ଣ ପଣା ଦେଇଥିଲୁ କାହାକୁ? ପଣା ତ କାହାକୁ ଦେଇନୁ, ତେଣୁ ପଣା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କାହିଁକି? ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିକି ତୋ ନାକରେ ଆଘ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୁ କ'ଣ ରଖିଥିଲୁ? ତୁ ଯଦି ରଖିନୁ ଖାଇବୁ କ'ଣ? ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ତୁ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଦେଇନୁ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇକି ମାଡ଼ି ବସିକି ଖାଇବା, କେବଳ ମାଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି। ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ ତୁ। ଶୀତରେ ଥରୁଛୁ, କାହାକୁ ଖଣ୍ଡେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛୁ? ତୁ ତ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇନୁ, ଏଠି କେଉଁଠି ବସ୍ତ୍ର ଆସିବ ତୋ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏଠି ବସ୍ତ୍ର ଫସ୍ତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଶୀତରେ ତୁ ଥରିବୁ। ବୁଢ଼ା ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି। ସବୁ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲଟାଏ ମୁଁ କରିଛି। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ ରେ ତୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ମୋହକୁ ଛାଡ଼େ। ତୁ ତ କିଛି ଦେଇନୁ, ଏଠି ପାଇବୁ କ'ଣ? ତୁ ଯେ ଶୀତରେ ଥରୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ ଏ ଘର ତତେ କବାଟ ତତେ ଖୋଲିଦେବେ, ତୁ ଆସି ଭିତରେ ପଶିକି ଟିକେ ଉଷୁମ ନେବୁ। କାହିଁକିନା ତୁ କାହାକୁ ଏମିତି ଘର ଗୋଟେ ଦେଇନୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇନୁ। ଯଦି କେହି ତୋ ଘର ଆଗରେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କାହାକୁ ଟିକେ ଡାକିକି ତୋ ଘର ଭିତରେ ବସେଇଛୁ। ଯଦି ବସେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତତେ ଏଠି କବାଟଟା ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଆରାମସେ ବସିଥାନ୍ତୁ। ହେଲେ ତୁ ତ କାହାକୁ ବସେଇନୁ, ତୁ ତ କିଛି କାହାକୁ ଦେଇନୁ। ତେଣୁ ଏଠି ତୁ ଖୋଜୁଛୁ କାହିଁକି? ଭୋକ ଲାଗୁଛି କିରେ? ଯଦି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ତୁ ତ ରଖିନୁ, ଖାଇବୁ କ'ଣ? ସେମିତି ଉପବାସରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ କେବଳ ମାଡ଼ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି। ଏ ଯମଦୂତ ମାନେ ତୋତେ ବାଡ଼େଇକି ତୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ତେଣୁ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି ପୁଅର କଥାକୁ ଶୁଣି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ? ଆଗମ ନିଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ବାକ୍ୟରେ ସଂସାରେ ଥାଇ ନ ବୁଢ଼ା ଶୁଣି ନାଉ କିରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ। ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ତୁ କ'ଣ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିନୁ? ଆଗମ ନିଗମ ବାକ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହା ଦେଇଥାଏ ସିଏ ତାହା ପାଇଥାଏ। ଇଏ ତ ସବୁ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାକୁ କେତେ ତତ୍ଵକୁ ବୁଝି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ ତୁ ପଢ଼ିନୁ? ତେଣୁ ଏମିତି ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମାୟାରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାକୁ କହିବେ ଟିକେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ କି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଦଉଛି ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଶ୍ରବଣ କର, ସେ କହିବେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସମୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କିଛି ଆଣିବାର ଥାଏ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ଠାକୁର ସେଠି ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ଗୋଟେ ପତାକାଟିଏ ମାରି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଲୋକ ଟିକେ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଟିକେ ଆଡ଼ଭାଇଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଯେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଥରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିକି ଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତାପର ବର୍ଷ ସିଏ କୋଟିପତି ହେଇଯିବ। ଲୋକ ସେ କଥାକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ଆରେ କୋଟିପତି ହେଇଯିବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଆମେ ଚାଲ ସେଇଠି ମାନସିକ କରିବା, ସେଇଠି ପୂଜା କରିବା, ସେଇଠି ଯାହା କରିବା। ପଥରରେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ଗୋଟିଏ ପତାକା ମାରି ଦେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପୂଜା କରି ସେଠି ଯାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି, ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ସେଠି ସମୟ ଦେଇଦେବେ, ଦିନ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ସମୟ ଦେଇଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସମୟ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା, କିଛି ପାଇବାର ଅଛି। ମାଗଣାରେ ଆମକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ,
गोटे वर्ष आम मगणार कोटी टंका पाइबा तेणु समय देले कौन होगा किंतु एटी पुराण शास्त्र को शुणी धर्म मार्ग रे चलवा ये सब पिता लगे जे एगुड़ा को शुणिकी लाभ कौन अच्छी एटी समस्ते लाभ खोजती जे लाभ कौन अच्छी सकाल उठिले आमर लाभ कौन हम कौन लाभ हम ना हरिनाम कले कौन लाभ हम किसी तो लाभ ना को किए पैसा दबा आमको आम जदि कौटी जाकि गोटे पत्थर रे सिंदूर मराई से बर मुंड बाड़े काले आमको कोटी टंका मिल कहीं लोक कहते आमे सबु बेले यही रास्ता देकी जाउछंती आज्ञा तेणु आज पुओ कहते बुढ़ा को ए बुढ़ा तू तो पुराण शास्त्र तो जीवन में केवे शुणिलुनी पुराण शास्त्र कौन कौन सब लिखा जाइछि ताकू तू टिके हेज कलुनी तेणु तू आज भोगीबुन तो भोगीब किए तेणु अपेक्षा कर तो चमड़ाटा आज छला हब निर्बल लोक ठारू बलवंत जन धन नईन ताकू नदीए जे पूर्ण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ यही ठाबरे से माने होंती तुलकस निदान बेल को जान देहु द्यंती मांस जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जड़े गरीब लोकटीए तार गोटे झील दिन दिन भिकारीटे सी सकाळू भिक मागिबा को जीव भिक मागिकी आसिले ता परिवार पेट पोषिब गोटे पुओ गोटे झील घरटा दिन रे सूर्य राति रे चंद्र देखा जाउछंती तारा देखा जाउछंती वर्षा हेले ए कोण को से कोण को जाउछि तेणु झीलटी जेतेबेले बड़ हैला तार विभागर बयस हो गला सेतेबेले सी कौन कला ना तार विभागर करिवो केमिति विभागर करबा पई हेले निहाती 1,00,000-2 लाख दरकार कहीं झीलटी कौन सेमिति विदाय करिवो कि गहना गांठी दबा को पड़िवो झील को टिके सजेवा को पड़िवो किछि दान यौतुक दबा को पड़िवो तेणु सेतिपाई बुढ़ा कौन कले निजे चिंता कले ना मु कौन करिवि ना मु एते पैसा आनिबि कोठी मो झील विभागर करिवि तेणु जनकर कृतदास हो गले जनक घरे निजको बिक्री करदेले झील विभागर पाई निजको बिक्री करदेई टंका 2 लाख आनिले टंका 2 लाख आनी सारिबा परे जेतेबेले टंका नहीं कि आसुछंती बाटर गोटे जंगल रास्ता पड़िला से रास्ता दे कि आसुछंती बुढ़ा ब्याग रे पैसा रखिछंती हठात किछि चोर दल आसिले हठात चोर दल कौन कले ना तार ब्याग टाकू छड़े नहीं गले जेतेबेले 2 लाख टंका चोरी करी नेले सेतेबेले बुढ़ा से मानकू पाद को धरी पकेला तेणु बुढ़ा कौन कले चोर मानकर पाद तले पड़गले बाबू मु बहुत गरीब दुखीटीए यही 2 लाख टंका मु निजको गोटे जगार बिक्री करी ए पैसा आनी मोर झील विभागर करी जदि तमें माने मो ए पैसाटा को नहीं जाओ ताले ताले मु ए जीवनटा को रखी मु मरीजी मते दया कर बाबू हेले चोर माने से लोकटी को बहुत पिटिले से जंगल रास्तार बहुत पिटिले पिटी 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 तार गोड़ा हाथ को भांगीदेले तेणु जिते गोड़ा हाथ भांगीदेले बुढ़ा आउ कौन कर पैसाटा को हरैला निज गोड़ हाथ भांगिला तापरे किछि लोक जेतेबेले देखिले जे बुढ़ाटीर अवस्था एया तेणु बुढ़ाटी को संगे संगे नहीं कि मेडिकल चलीगले मेडिकल रे बुढ़ार 2टी गोड़ कटा हो गला तेणु बुढ़ा जहाँ पाखे बिक्री होता जे ता घरे काम करिवो से 2 लाख टंका सुझीव एपटे झीर विभागर हो पारानी सेपटे जार जहाँ कर से बिक्री हो जाइतिला सी ताकू नवापाई चाहिला जे किछि जदि तोर गोड़ नाही तोर हाथ तो अच्छी तेणु मोर अलगा काम सब अच्छी तू करू तेणु सी जिते पैसा आनी झीर तो विभागर कर पारानी सेतेबेले
तार जाकि कृत दास होकर रहिला तार कृत दास होकर रहिला एपटे झील झील चिंता कला मु आउ विवाहर हो पारिनी तेणु झीलटी कौन कला बापांकर दुख देखी पारानी शेष में सी विष खाईदेला आत्महत्या करदेला। चिंता करंतु आज्ञा जे गोटे परिवार नारखार हो गला केते कष्ट करी जड़े बापा से पैसा रोजगार करे ता पिला मानकर भविष्य पाई किए जमी बाड़ी बिकी दिए किए गोरु गाय बिक्री कर दिए कहीं ता पाखरे पैसा नहीं मो पाखरे किसी रोजगार भी करने मोर शक्ति सामर्थ्य नहीं तेणु से एमती सब करे कि जमी बाड़ी बिक्री कर दिए जदि से कष्ट अर्जित धन ताकू जदि कहीं जड़े नहीं जाए ताले से केमिति सुख हो पारिबो सुखी हो पारिबो से 2 लाख टंका हुए तो तार 2 मास 3 मास कि 4 मास कि 6 मास भितर तार 2 लाख टंका सरी जाए ना से 2 लाख टंका केबे तार सबुदिन रही पारिबो। तेणु यही भली भाव में आज आम पुराण शास्त्र शुणी नाहांती बोली आमे अनेक अन्याय करती कहार मन कथा को बुझी पारंतिनी किंतु प्रकृत सत्य होची जी जार जी अन्याय करिथाए अन्याय धन आनी थाए ताकू सुझीबा को पड़े से 2 लाख टंका को सी सुझीब आज कहीं ना कहीं पर जन्म रे कहीं ना कहीं ता पाखक आसबे आकू सुझीबा को पड़ो। देखिए आज्ञा जन जनकर छोटा पुओ जन्म होइथिबे अंध छोटा दिव्यांग पिला जन्म होती जो पिला माने जन्म होता से माने बापा मांकर ऋणी हो जाती एमती जड़े जड़े अच्छा कार हाथ नथिबो 2 हाथ नथिबो कि गोड़ नथिबो से माने पूरा मादल होइकी जन्म होइथिबे। तेणु बापा माँ कौन करुथिबे पुओ जेतेबेले केबे चाहिबो कि मो पुओ मरी जाऊ ना पुओ को कोठी छाड़ीदेवी एक कथा केबे कहीं चिंता करिवेनी चिंता करियो मो पुओ तो से जा होउछि हो से जदि मादल ही थाए हाथ न चालू थाए गोड़ न चालू थाए केवल केवल गंडीटा तार रही मुंड रही कथबार्ता करुच्ची सब करुच्ची बापा डाकुची माँ डाकुची तेणु से जो मोह मायार बंधा होती बापा माँ जदि भाई भाई भौणी कहीं न चाहिए से माने न चाह पारती हेले बापा माँ केबे ताकू अणहला करती कि अनादार करती बापा माँ कौन करती ना ताकू टेकिकी नियंती टेकिकी नहीं कि आउ गोटे जगार बसैबे पुणी ताकू ताकू ब्रश करईदेवे ताकू खुआईदेवे तार नित्यकर्म सारिया ताकू छिड़ा हेबे ता पाई समय देवे ता पाई बापा माँ सब बेले लगी से छोटरू बड़ है पर्यंत बड़ है परे भी सेमती तांकर कार्यक्रम लगी रही जे पिलाटी केमिति खाइला कि नहीं ता कथा बुझुथिबे तेणु ताकू खाइबा को कौन कौन दरकार ताकू रांधी रुंधी खाइबा को दौथिबे ए जगार से जगह को डेकी जाउथिबे। तेणु ये सब ये केवल तार ऋणी होता बोली तार ऋणी होता बोली से ऋणटा को से सुझीवा को आसे आ जितेबाला तार ऋण सुझी जाए सेतेबाला से चली जाए। ये हूँ चिरंतन सत्य जहाँ को पुराण माध्यम नाना ऋषि माने लिखिदे जाइछंती ताकू हमको मानिबा को पड़िबो आ जो माने न मानुछंती जो माने न मानिबे तेणु ताकू किछि कहि होबनी। तेणु आउ कौन कहते सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय सारा देलानी आज बाणी को विराम दबा टी प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। राधे गोविंद गोविंद भज रे 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 गोविंद नामटी संसार रे सार गोविंद नामटी संसार रे सार गोविंद नाम रे मजरे राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज रे।